जरासंध मध्य कहा हाथ रे थिला? कृष्ण हाथ रे ना बलराम को हाथ रे? नमस्कार, जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आसंत ए विषय जानिबा मु गीतांजलि स्वागत करूछु आपन समस्त को। तो जो नुआ अछंदे समान प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। जे पुराना सब्सक्राइबर तांको बहुत 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 धन्यवाद। दिन कथा प्रसंग रे श्रीकृष्ण बलराम को पचारिले, तो गुरु संदीपनी पुत्र मान को आनिबा को जाई जमपुर रे कौन देखिलु? कृष्ण अन्य सबु कहबा भितरे गोटे कथा कही कृष्ण दुख प्रकाश कले। राजा पंडु आग्निक ऋषि हत्या करिथिबारु ब्रह्म हत्या दोषरे मृत्यु परठारु जमंक सिंहासन तले छिड़ा होई रहिचंती। से दृश्य मु भूली पारु नाही। बलराम कृष्ण को कहिले, तू पांडव मानंगु भलो पाइबा ताहेले सबु बहाना। तू चाहिथिले यार प्रतिकार तो करि पारि थांतु। कृष्ण कहिले, ब्रह्म हत्या अपराधर प्रतिकार मो द्वारा संभव नुहे भाई। तू पांडव मानंगु कहि जेमिति तार प्रतिकार हेबो करू नाहु। तेबे सांग माने एमती नुआ नुआ वीडियो देखा मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। लाइक शेयर कमेंट करने को जमा भी भूलिबे नाही। आउ एमती नुआ नुआ वीडियो देखा सब बेले मो चैनल जोड़ी ही थांतु। तेबे आसंतु कहानी रे आमे आगो को बढ़िबा। श्रीकृष्ण कहिले, मो कहबा अपेक्षा देवर्षि नारद ए खबर देले भलो हबो। कहि से नारद को स्मरण कले। नारद पहुंची गले। नमस्कार आदान प्रदान परे कृष्ण नारद को हस्तिनापुर जाई पांडव मानंकु स्वर्गत पंडुंको दुर्दशा और तार प्रतिकार कहिबाकू अनुरोध कले। नारद कृष्ण को अनुरोध अस्वीकार करिबार प्रश्न नथिला। से शीघ्र जाई हस्तिनारे उपस्थित हेले एवं पंडुंकर दुर्दशा कथा कहिले। जेतेबेले कुरुसभारे उपस्थित दुर्योधन दुशासन आदि छी छी यांको पिता ब्रह्म हत्याकारी कही उठी गले। लाज अपमान रे सभारू उठी आसिले पांडव माने। युधिष्ठिर शीघ्र श्रीकृष्ण को आनिबा पाई अर्जुन को पठाइले। तेबे श्रीकृष्ण आसीबा परे प्रतिकार उपाय पचारिले। तेबे दर्शक बंधु देवर्षि तांको दोष क्षमा पाई 5टी रु गोटे किछि अनुष्ठान करिबाकू परामर्श देले। प्रथम उपायटी होछि अहर्निशि अन्नदान देवा। द्वितीय उपायटी होछि ब्रह्म ज्ञान साधिबा, अस्त्र शस्त्र धरी युद्ध करी मरिबा। तृतीय उपाय होछि बहुतीर्थ करिबा। चतुर्थ एवं प्रयागरे झास देवा पंचम उपाय। आलोचना प्रत्यालोचना परे स्थिर हैला जे मंगलु अनुक्षण अन्नदान करिबा सर्वोत्तम उपाय। किंतु सेथिपाई राजस्व यज्ञ करिबाकू हेबो। यज्ञ रे जोग देवा पाई 1 लाख राजा को निमंत्रण करिबाकू हेबो। तार सांग माने एमती मो चैनल सह जोड़ी थांतु एवं नुआ नुआ वीडियो नुआ नुआ विषय रे किछि जानिबाकू पांतु। भूल थिले निश्चित भाव रे क्षमा कर देबे। ताले आसंतु आगु बढ़िबा। सारा भारत रे 4 लाख राजा अछंती बोली नारद कहिले। एही 4 जण राजांकर प्रतिमूर्ति स्वर्ण रे तयारी हेबो। केवल राजा नुहे, तांकर पात्र मंत्री सैन्य सामंत गज अश्व आदि मध्य स्वर्ण रे निर्मित हबो। युधिष्ठिर मुंडरे हाथ देई बसिले। से कहिले, एते धन मु कोठु पाइबी? नारद कहिले, स्वयं लक्ष्मी देवींकर कांत जहार बंधु ता पाई धनर अभाव प्रतिबंधक हेबो नाही। तुम्हे राजा मानंकु आनिबा कथा चिंता कर। एते राजांकु केमिति एकाठी करिबे बोली युधिष्ठिर पचारिले। नारद कहिले, एका जरासंध पाखरे 96,000 राजा बंदी अछंती। से मानंकु बळी पकाई इंद्रपद लाभ करिवा पाई एबे से यज्ञ करूछि। ताकू मारी पारिले हेला। युधिष्ठिर कहिले, स्वयं कृष्ण बलराम जहा डरे लुचि रहिचंती ताकू किए मारिबो? नारद कहिले, कृष्ण काहाकू काहा हाथ रे मराइबे से जानंती। आउ अल्प दिन अछि जरासंधर पूर्णाहुति पाई। तापरे से राजा मानंकु बळी देई देबो। युधिष्ठिर कृष्ण को मुह को चाहिले। श्रीकृष्ण मुहरे सेई स्मित हास्य। से कहिले, भीम और अर्जुन मो सहित चालंतु, जरासंध किपरि मरिबो तार व्यवस्था करिबा। युधिष्ठिरक सारू विदाय नहीं भीम और अर्जुन ने कृष्ण जरासंधर राज्य मगध अभिमुखे यात्रा आरंभ कले। तेबे एमती
वीडियो सब जोड़ी था वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ ताले ए विषय आपण मैंने संपूर्ण भाव में जानीजे। ताले आसतु आग को बढ़िया। बाटर जो राज्य पड़ू थाए से राज्यर लोके कहते जे तांको राजा को जरासंध धरी नहीं आउ 3 दिन पर बलि देव। भीम कहले आमे ताहारे पहुंची पारिबा नाही। श्रीकृष्ण गरुड़ को स्मरण कले। 3 जन जाक गरुड़ पीठे बसी मगधर राजधानी रे पहुंची यज्ञ स्थलर किछि दूर रे ओल्हाई ब्राह्मण वेशर यात्रा कले। बाटरे दान नहीं फेरुथिबा ब्राह्मण मानकु पचारि बुझिले जे ता परदिन पुनाहति हबो। यज्ञ रे आहुति बंद हेबो नाही। बाटरे सोमेश्वर महादेवंक मंदिर पड़िला। सेठारे पूजा अर्चना करिबा परे कृष्ण महादेवंकु स्मरण कले। भोलानाथ आविर्भूत होई स्मरणर कारण पचारिले। कृष्ण कहिले आपनकु कोन अजणा आमको आशीर्वाद करंतु जेपरि कार्य साधित हेबो। पंचानन कहिले जरासंध 2 फाळ होई जन्म होइतिला। ताकू 2 फाळ करी चिरी देले ही से मरिबो एवं एई भीम ही ताकू मारिबो। एतिकी कही कपाली विदाय नेले। दान नहीं फेरुथिबा ब्राह्मण मानक पाखरु खबर मिलिला जे केही शत्रु कोनोसी विघ्न न घटाइबा पाई 4टी द्वार रे 4टी व्यवस्था अछि। प्रथम द्वार रे राजपुत्र सहदेव जगिछि। अस्त्र शस्त्र धरी केही भीतर को जाई पारिबो नाही। द्वितीय द्वार रे गोटिए भेरी अछि। से शत्रु देखिले आपे आपे बाजिबो। तृतीय द्वार रे गोटिए शिमुली वृक्ष अछि। एमिति तार डाल रे पत्रटिए भी न थाए। केही शत्रु देखिले से वृक्ष सारा फूल रे छाई जीवो। चतुर्थ द्वार रे थिबा गधटी केही शत्रु को देखिले विराट रड़ी करिवो। एही सब लक्षण रु कौनसी गोटिए सूचना पाइले जरासंध प्रस्तुत होई जीवो। श्रीकृष्ण कहिले राजपुत्र सहदेव आमको निरस्त्र देखिले छाड़ी देव। बाकी 3टी द्वार रु किए केउठी नेबा कुह। अर्जुन शिमुली वृक्षर दायित्व नेले। भीम भेरीर एवं कृष्ण गधर। प्रथम द्वार रे सहदेव थाए। ए 3 जन ब्राह्मण विषय एमिति वेद पाठ कले जे ता मनरे अन्य किछि संदेह रहिला नाही। से कहिला आपण माने बहुत विद्वान विप्र भली जणा पडुछंती। आपण माने आजी खाई पी विश्राम करंतु कारण आजी दान देवा समय गड़ी गलानी। तेबे दर्शक बंधु साइड तबा बेल आइकन जदे प्रेस कर देबे सब्सक्राइब करी कि तारे सब वीडियो रो नोटिफिकेशन सब प्रथमे आपण मांग पाखो को पहुंची जिवो। ताले आपण सब दिन नुआ नुआ वीडियो एमती भाबरे जानि पारिबे एवं से विषय किछि आपनकर ज्ञान मध्य बढ़ी जिवो। तेबे आसंतु आगो को आमे बढ़ीबा। श्रीकृष्ण कहिले आमे मनरे दृढ़ संकल्प करि आसेछु आजी जेमिति हेले राजांक दर्शन करिबो। सहदेव सेमानंकु निरस्त ब्राह्मण देखि छाड़ी देला। द्वितीय द्वार रे थिला जे भेरी। भीमंकर गोटिए मुष्टि आघात रे से चूर्ण होई गला। तृतीय द्वार रे थिबा शिमुली वृक्ष अर्जुनक दायित्व रे थिला। एमाने निजर अस्त्र शस्त्र सब गरुड़ पृष्ठ रे रखी आसीथिले। अर्जुन स्मरण कलारु वैवतेय अर्जुनंकु धनुषर आनी देला। गोटिए सर रे अर्जुन शिमुली वृक्षर मूल छेदन कले और अन्य एक सर मारी से महाद्रुम को उड़ाई नहीं समुद्र रे पकाई देले। बाकी रहिला चतुर्थ द्वार जगिथिबा गध। दूररु थाई कृष्ण दक्षिण हस्त बढ़ाई गध मुहरे देवदत्त शंख पुराई देले। से गर्जन करारु शंख ध्वनि परि सुभिला। बाम हस्त बढ़ाई कृष्ण ता बेक चिपी धरिले। प्रकृत रे एमाने सबु साप ग्रस्त गंधर्व थिले एवं मुक्ति अपेक्षा थिले। गध कहिला मु जानि पारुची आपण स्वयं नारायण। आपण मो गोड़े टिके स्पर्श करदिले मु मुक्ति पाई जीवी। भीम और अर्जुन एकथा सुनी क्रुद्ध हेले किंतु कृष्ण कहिले काम पड़िथिले
ଏପରି କରିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏହା କହି କୃଷ୍ଣ ଗଧର ଗୋଡ଼ରେ ବାମ ହସ୍ତ ଲଗାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ ଗଧର ମୂର୍ଦ୍ଧା ଫାଟିଗଲା ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବେଦ ପାଠ କଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନି ଋଷି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ନିଜେ ଉଠି ଆସି ତାର ପାଦ ଧୌତ କରି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଜଣାଇଦେଲା ଯେ ସେଦିନ ପାଇଁ ଦାନ ଦେବା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଜରାସନ୍ଧ ବଧ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। ତା ପରଦିନ ଯେ ଯେତିକି ଦାନ ଦେବ, ସେମାନଙ୍କ ବଂଶରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ଦାନ ଆଣିବାକୁ କେଉଁଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମେ ସେଭଳି ଧନରତ୍ନ କିଛି ଦାନ ମାଗୁ ନାହୁଁ। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା, ତାହେଲେ ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ, କେବଳ ମୁଁ ଆହୁତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଛାଡ଼ି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଯେପରି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ତିଳ ଭରି ଉପର ହସ୍ତରେ ଦେବ ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତଳ ହସ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଜରାସନ୍ଧ ଜଳ ତିଳ ଢାଳିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଅ। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା, ତୁମର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ କାମନା ଥିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରି ମୋ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲ କାହିଁକି? ଏ ସମସ୍ତ ରାଜା ଏକକୁ ଆରେକ ବଳି ଯୋଦ୍ଧା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛି ବନ୍ଦୀ କରି ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ମୋ ଉପରେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା, ହେ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ବିପ୍ରଗଣ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୋତେ ଏଭଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କରିଛି, ଏବେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାହେଲେ ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ଜରାସନ୍ଧର ବଧ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। କାହା ହାତରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିପରି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତୁମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଆସ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଛ, ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା, ତୁମେ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛ, ଚିପିଦେଲେ ମରିଯିବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକିଏ ମୋଟା ସୋଟା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଆସନ୍ତୁ। କି ହୋ ବିପ୍ରେ, କିଛି ମାଲ କୁସ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧ ଭୀମକୁ କୁସ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲା ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା, ତୁମେ ତ ବିପ୍ର ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହଁ, ଯିଏ ହୋ ଭଲ ଭାବରେ ଲଢ଼ କହି ଭୀମଙ୍କୁ ଓଲଟାଇ ପଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଶତଶୃଙ୍ଗ ଅଭିଶାପରେ ଭୀମ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା କଥା ହାରିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ମାଡ଼ି ବସି ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଭୀମ ଶତଶୃଙ୍ଗକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାବିକ୍ରମରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବହୁ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବି ଜରାକୁ ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ବି ସେ ହାରୁନଥାଏ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବନ୍ଦୀ ରାଜାମାନେ ଭୀମଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ମନେ ମନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିପ୍ର ହସ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧ ମରୁ। ଭୀମ ବଜ୍ରମୁଥ ମାରୁଥାନ୍ତି, ତାର ବେକ ଚିପି ଧରୁଥାନ୍ତି, ତା ଛାତି ଉପରେ ବସି ଛାତିକୁ ଚିରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜରା ମରୁନଥାଏ। ଭୀମ ଥକି ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲାଗୁଥାନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭାଇ, ବୋଧହୁଏ ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀମକୁ ଇଶାରା ଦେବା ପାଇଁ ତାଳି ମାରି ସାବାସୀ ଦେବା ଆଳରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଭୀମ ଚାହିଁବାରୁ ସେ କୁଟାଟିଏ ଚିରି 2 ଫାଳ କରି 2 ଦିଗକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସାରଳା ଦାସ ଧୋତିଟିଏ ଚିରିଦେବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଇଶାରା ବୁଝିଗଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଶାରା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭୀମ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଜରାସନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଦୁଇ ଫାଳ କରି ଗୋଟିଏ ଫାଳକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଫାଳଟିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ରାଜାଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜପୁତ୍ର ସହଦେବ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ବଳ ଧରି ଲଢ଼ିବାକୁ ଆସିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଶାନ୍ତ କରି ତାକୁ ମଗଧର ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି 3 ଜଣ ହସ୍ତିନାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଥାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।